Malian malikono malikoka anka foli ani kadni be ka taka bela jelen yoro affaire sport banan wati la ka bela jelen fo dante foli mina e bi vendredi no ye mafri kalo clé muka ani nani samba fla an won woro bi ani journaliste du peuple ay ñogon soro minye kasika na masala e kibaro mon be jamana kono ani jamana koka lambi wab sa fo soro ko to uskola e ñana ga do ngol kono na no foli bla abdul ñang la ka foli di konuma mo ma mal tono mal ko ka ñanka ili ñak ma fol tan ben bolo ka yesi alla me bo ma al kono mal ko ka. Merci beaucoup ambi awere kilenke na befo ka malien ni ASI peuple befo au-delà de ça mo ban suis ambu fo ka fo amena kuma profo mununa sebe kuma udo ala kan bɛ sababa ma a kumaw kelenkelenna bɛɛ la ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna anw bɛ min fɔ o ye anw ka faamu de ye anw bɛ kuma ka dan an ka faamu danyɔrɔ ni an ka dɔnniya danyɔrɔ de la anw ka kuma an bɛ deli k'o fɔ waati bɛɛ an tɛ mɛlɛkɛ ye an tɛ ala ye donc ni an ka kuma yɔrɔ min ma kɛ i ka tiɲɛ ye o to yen o ye anw de ka tiɲɛ ye ni min bɛnna i ka tiɲɛ ma o ta i ka baara kɛ n'o ye nka an bɛ min soda bɛɛ la anw tɛ kunfɛ kuma kɛ n tɛ kunfɛ kuma kɛ ne tɛ n da don diɲɛ foyi la ma min ɲɛɲini adamaden baara bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ fili ni ne y'a dɔn diɲɛ ko o ko la ko n fili bɔ fili la o ko kɔnɔna la inshallah k'aw bɛɛ fo nali la an b'aw ka bila la a ye ɲininkaliw aw ka ɲininkali bɛɛ lajɛlen na aw bisimila. A diyara n ye media kɔni ka ca yan bi an tɛna se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma ka ɲini kanubagaw fɛ u ka dɔ fara partage kan ani like kan pour que video bɛ se ka stabiliser cogo min na n y'a ɲininkali fɔlɔ o ye an bɔra ka jaamu ye min ye Umaru Mariko ale ka ja ye parti politique ɲɛmaakɔrɔ don a ye baaraw caman kɛ jamana in kɔnɔna na bi an bɛna na masala ale ka rencontre min kɛra ani jini dɔgɔkun kɔnɔna na i ka hakilina ye jumɛn ye a kan yanni ɲininkali tɔw kana ɲɛ fɔlɔ video in i kɛlen k'a ye a y'i bila yɔrɔ jumɛn. I ka ɲininkali diyara n ye Umaru Mariko tɛ foyi kɛ min bɛ bali ne na ni Umaru Mariko ka baara balila ne na i b'a sɔrɔ n'a fɔra k'a ye ɲuman kɛ n'a fɔra k'a ye faso kanu baara kɛ o de bɛ bali ne na minnu tɛ Mariko dɔn ne tɛ jigin u la parce que anw bɛɛ tun ɲɛna Mariko ala ka ciden yɛrɛ kun don quoi wagatiw tɛmɛna ne yɛrɛ kɔni tun ɲɛna n ko ala de ye Mariko ci quoi ɲɔnɔ sɛnɛkɛlaw ka taa se CMDT zone ma don tɛmɛna ni tun ye Mariko dɔgɔya olu ɲɛna o tun bɛ tasuma k'i ɲɛnama kan k'a bɛ fantanw ka kɛlɛ la nka bi ni faratila ka Mariko tanu ɲɔnɔ walima zone CMDT la o cogo kelen don ni m'i sen fa u bɛ tasuma k'i kan wallahi billahi hali bi n filɛ sigiyɔrɔ kelen min na ne ni ɲɔnɔnkaw de tilala kuma na sani an ka directeur sigi a bɛɛ n'Ala cɛ et surtout ɲɔnɔn commissaire fagali a ye jama su ni sukan min ye olu tun tɛ se k'a miiri ko nin bɛɛ bɛ se ka kɛ nkalon ye mɔgɔw ɲɛ bɛ Mariko la u tɛ Mariko dɔn bilahi u t'a dɔn hali sisan maliyɛnw t'a dɔn Mariko ye mɔgɔ min n bɛ n kale kuranɛ de la u t'a dɔn maa min ne y'a fɔ dɔ ye don dɔ n ko transition in maa si tɛ se transition in na n ko maa fila de bɛ se ka transition fanga bin n k'u ɲɛ bɛ mɔgɔ tɔw fɛn fɛn na vraiment u b'u k'u yɛrɛ sɛgɛn mɔgɔw datuguli la ninnu bɛɛ ye mankan langoloncilaw ye a si tɛ se ka tiɲɛni kɛ u tɛ se k'a dilan u tɛ se k'a ɲɛ n ko mɔgɔ fila de bɛ yen minnu bɛ se ka transition mago sa
Umar Mariko, Imam Diko. Dans Faraj Membou Flatche, Imam Diko n'a quoi avec l'année qui a vaqué. N'a quoi abachi abachi. Umar Mariko, halni ala quoi ka glantissé. Mais fin tcheni, au fer bebable. Mais ni quoi ka, ema hali ka here ko ka ji atise ka here ko ka ji damatise. Fin nyuman, fin glani atise. Ka se hala don fini nyuman donima atise. Mais anga chien, abo de nyeton. Ni fula ko fa transition que le bat ouais wo chi laude. A chip se ka fengla ou se ka chien. Tellement ko kuma obi mo to option pour moi mo bu rese. Ali fanga ere te ni fen nu uta famu kanye. Ibe mo ma e manganchi la wo uta gla uta chien. Ni fula doron de se ka ko. Est-ce que be kanye? Flana. Mɔgɔ fila t'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ terrorisiw ka position na bi. A bɛɛ bɛ ɲɔgɔn lié Mariko kɛlɛ in ka personnage de la. Etienne Fakaba Sissoko, Umar Mariko. Etienne est jɔn ye? Parti Sadi ɲɛmɔgɔ dɔ tɛ wa? Oui. Mɔgɔw hakili t'o la o. Très bien, je vais t'expliquer. Etienne Fakaba kun ye Umar Mariko ka parti élément. Umar Mariko tara Ibeka fanfɛ 2013 élection ninnu bannen kɔfɛ Etienne démissionna ka bɔ parti la o de kama ko pourquoi Umar Mariko tara majorité présidentielle la 2017 o Etienne kelen tara Umar Mariko sɔrɔ Ibeka ka kan na nomena Kuluba Bube fɛ tardi baasi tɛ 2022 Umar Mariko ye Mali bila ka taa tugu terrorisiw nɔfɛ 2022 a taara Mura fɛn kɛ prétexte ye ko sɔrɔsiw ye filaw fa Mura ka taa terrorisiw fan fɛ N'a taara tunga la ɲan san damadɔ o kɔfɛ Etienne taara Mariko sɔrɔ terrorisiw fɛ u ye CFR sigi Etienne ye mun fɔ France 24 kan k'u ni Jnim mɔgɔw y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛna fanga ben u bɛ ɲɔgɔn suit toujours Etienne chrétien Umar Mariko marxiste c'est-à-dire terroriste bɛ minnu wele kafiriw quoi marxiste ko ala ko tɛ tiɲɛ ye la philosophie matérialiste marxiste léniniste ça c'est la négation totale de la religion pour eux religion est mɔgɔw exploiter le de olu ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ terroriste fɛ ko ka jihadi sankɔrɔta ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɛmɛ ala an balimaw aw yɛrɛ ka dɔ fɔ nin na dɛ aw yɛrɛ ka dɔ fɔ nin na a bɛ hakili jigin min kɛra Syrie américains ni français pour que ka arme di terroriste ma u ye ni ɲɔgɔn coalition de kɛ o coalition ɲɛmɔgɔ kɛ chrétien dɔ ye Georges Sabara ka taa n'olu ye Turquie ko ka arme demander communauté internationale fɛ ka sɔrɔ k'olu wele ko opposition démocratique modérée alors que ce sont des terroristes ka chrétien dɔ bila o ɲɛma ani politiciens nataba damadɔ ka Syrie ci ka terroristes bila fanga la. Et au Mali, on voit la composition du même scénario, une coalition, hommes politiques, n'est-ce pas, terroristes, ka chrétien dɔ bila o ɲɛma ka ne ka cɛkɔrɔba kɛ autorité morale ye toujours ani politiciens damadɔ donc u bɛ n'olu armé ka Mali